میری اس وقت 6 کتابیں آ چکی ہیں۔ میری کتاب گل فارسی ہے جو اس وقت پورے بہاولپور ڈویژن میں پڑھائی جا رہی ہے۔ میڈم آپ کا تخصص اقبالیات ہے، اقبالیات، اور اگر میں یہ کہوں کہ بہاولپور میں اقبالیات کے طور پہ، ماہر اقبالیات کے طور پہ واحد خاتون آپ ہیں۔ اپنے آپ کو فخر محسوس کرتی ہوں جب میں یہ بتاؤں کہ میں ڈاکٹر سید اکرم شاہ صاحب کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ میڈم اب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے ایران کا بھی دورہ کیا ہے، کیونکہ آپ کی کتاب ایران سے چھپی ہے؟ جو ہے دورہ باز عموسی تھا 1 مہینے کا، تو وہ میں نے اٹینڈ کیا تھا۔ وہاں جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہمارا مرکز بیت الحرم ہے، کعبہ ہے، کیونکہ فارسی کی جو ہے آج کل ایک قسم کا فیشن نہیں ہے۔ اقبال نے یہی تو پیغام دیے، از رسالت ہم نوا گشتیم ماں، ہم نفس ہم مدعا گشتیم ماں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایک ایسی ذات ہے جس پہ ہم سب اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ میں IUB کمیونٹی پوڈ کاسٹ میں قدرت اللہ شہزاد آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارے درمیان جو شخصیت موجود ہیں وہ فارسی اور اقبالیات کے ماہر، ان کا شمار ماہرین میں ہوتا ہے، اور بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ بہاولپور میں جو قیادت، فارسی زبان کی قیادت کا سہرہ ہے وہ خواتین کے سر ہے۔ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے اقبالیات کے حوالے سے بھی کافی کام کیا، کافی تحقیق ہے۔ ہم ان کی تحقیقی اور تدریسی کاموں کے علاوہ ان کی دیگر تصانیف کے حوالے سے بھی بات چیت کرنا چاہیں گے۔ میڈم فرمائیے گا کہ آپ کی اب تک کی کتابیں کتنی شائع ہو چکی ہیں؟ یہ تھوڑا سا اس حوالے سے۔ ڈاکٹر صاحب میری اس وقت 6 کتابیں آ چکی ہیں۔ ایک میں نے BS کے سلیبس پہ لکھی ہوئی ہے کتاب، اس کا سلیبس بھی میں نے ہی ڈیزائن کیا تھا، اور ایک سندھ کے ایک شاعر ہیں عبدالقادر، تو بے دل، ان کی دیوان کو میں نے ترتیب دیا، ان کے ہاتھ سے لکھا ہوا تھا، اس کو میں نے ترتیب دیا تھا۔ اور ایک میری کتاب گل فارسی ہے جو اس وقت پورے بہاولپور ڈویژن میں پڑھائی جا رہی ہے، اور یہ ADP پروگرام کے لیے ہے۔ اس کا بھی سلیبس میں نے ہی ڈیزائن کیا تھا، اور اس کی پوری کتاب میں نے تیار کی ہے۔ اور چوتھی کتاب میری تھی غزلیات خواجہ محمد ہاشم کشمی۔ یہ ہمارے مغلیہ دور کے شاعر تھے، اور ان کا کلام ایک صوفی بزرگ شاعر ہیں یہ۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ فارسی ادب اپنے عارفانہ کلام کی وجہ سے زیادہ مشہور ہے۔ دنیا کے تمام ادب میں اس کا بڑا اعلیٰ مقام ہے۔ جتنی اچھی عارفانہ باتیں آپ کو فارسی ادب میں ملتی ہیں وہ کسی اور ادب میں نہیں ملتی، یہ بات تو طے ہے۔ عطار ہو، رومی ہو، غزالی ہو، یہ سارے جو ہے آپ کو معرفت کی جو علم ہے وہ سارا آپ کو فارسی ادب سے ہی ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی میں نے غزلیات پہ کام کیا۔ یہ دراصل یہ میرا MA کا تھیسس تھا۔ میں اپنے آپ کو فخر محسوس کرتی ہوں جب میں یہ بتاؤں کہ میں ڈاکٹر سید اکرم شاہ صاحب کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور ان کا ایک نام جانا پہچانا نام ہے، ماہر اقبال ہیں، اور انہی سے ہی میرے اندر اقبالیات کی اسپرٹ پیدا ہوئی کہ میں نے اقبالیات پہ کچھ کرنا ہے۔ اور اتفاق یہ ہے کہ 94 سے لے کے اب تک میں اپنے ڈپارٹمنٹ میں اقبالیات ہی پڑھا رہی ہوں، یہی پیپر میں پڑھا رہی ہوں۔ اور پھر یہ ہے کہ میری ساری تحقیق، سرچ، میرے مقالے جتنے بھی انٹرنیشنل لیول پہ شائع ہوئے ہیں وہ سارے اقبالیات پہ ہیں۔ اور اس تمام مجموعہ مقالات کو میں نے ترتیب دے کے سخن اقبال ایک میری کتاب آئی ہے، جس میں نے سارے HEC اپرووڈ ریسرچ جرنلز میں جو میرے مقالے شائع ہوئے ہیں ان کو میں نے ترتیب دے کے اس کتاب میں پیش کیا ہے۔ وہ میں نے اسرار خودی پہ کام کیا ہے، اس کے میں نے تعلیقات لکھے ہیں، اور تاریخی اس کا میں نے تدریجی اس کا مطالعہ کیا ہے، اس کا سارا نا۔ تو بس یہ میں اپنے استاد محترم کو ہی کریڈٹ دیتی ہوں کہ جن کی وجہ سے میں آج اس قابل ہوں کہ میں اقبالیات پہ کچھ بول سکتی ہوں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب میں نے لاتعداد سیمینارز، کئی کانفرنسز یہ میں نے، اور مختلف اقبال ڈے کے حوالے سے مختلف کالجز میں، یونیورسٹیوں میں نے جو ہے ایز اے اسپیکر پرفارم کیا ہے۔
मैडम आपका तखस्सुस इक़बालियात है इकबालिया। और अगर मैं ये कहूँ कि बहावलपुर में इक़बालियात के तौर पे माहिर इक़बालियात के तौर पे वाहिद खातून आप हैं, तो मेरे ख्याल में ये बेजाना ही होगा। इस बारे डॉक्टर में साहब क्या मैं तो सादी का वो शेर ही पढ़ूंगी कि मन हमन खौकम के हंसता, मैं तो वही मिट्टी हूँ। मुझे तो नहीं पता कि मैं कोई इतनी बड़ी स्कॉलर हूँ, लेकिन ये है कि मैं मकतबे इकबाल की एक रेज़ाखोर हूँ। बल्कि एक कदम आगे और बढ़ता हूँ, मेरे ख्याल में पहली खातून है आप माहिर इक़बालियात के तौर पर। हाँ बस पहली शुक्रिया खातून है सर। बहावलपुर की। जी। बहावलपुर की तारीख में हम अदबी तारीख का जब मुताला करते हैं तो हमें नहीं नजर आता कोई इतने ज्यादा इक़बालियात के हवाले से। आपका काम माशाल्लाह बहुत है। अच्छा मैडम, आप ये भी फरमाइएगा कि आपने ईरान का भी दौरा किया है, क्योंकि आपकी किताब ईरान से छपी है और वहाँ है, तो उसके हवाले से थोड़ा सा कुछ बताइएगा। डॉक्टर साहब दौरा तो मैंने बहुत शुरू में किया था। मैंने 94 में इस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया। 98 में मैंने एक जो है दौरा बास उमूसी था 1 महीने का, तो वो मैंने अटेंड किया था वहाँ। उसके बाद उन्होंने मुझे कई दफ़ा बुलाया, लेकिन मैं अपनी ज़ाती मसरूफियत की वजह से मैं नहीं जा सकी। लेकिन वो मेरा दौरा इंतहाई कामयाब था और बहुत अच्छा। वहाँ उन्होंने 1-2 कंपटीशन भी करवाए थे शेर खानी के, और मुझे एजाज़ हासिल है कि मेरा उसमें फर्स्ट प्राइज़ आया हुआ वाह है। माशाल्लाह। जी। अच्छा मैडम, आपने ईरान का जो दौरा किया था वहाँ बहुत सारी आपके अचीवमेंट्स हैं, तो अब कोई इरादा है चले मैंने जरा डॉक्टर साहब मेरा अभी कुछ काम है। मेरे फारसी रिसर्च जर्नल्स में कुछ मेरे आर्टिकल आए हुए हैं अल्लामा इकबाल के फारसी में। मेरा उसको तरतीब देने का आगे है ख्याल इंशाल्लाह। मैडम ये तो खवास के लिए काम है ना, ये एक मखसूस है। अवाम के लिए जो है, आम जो आदमी पढ़ा लिखा है उसके लिए तो वो सफ़रनामा है। बल्कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये भी कि आप अपनी आप बीती भी लिखिएगा, तो और अगर आप लिखें यकीनन वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी लोगों को, बहुत होगा। इंशाल्लाह डॉक्टर साहब पड़े हैं ढेर सारे काम और उम्र बाकी है। हसूल वक्त की खातिर घड़ी उल्टी घुमाता हूँ, मेरा ये हाल हुआ पड़ा है आजकल। मैं चाहती हूँ कि जितना मेरे से हो सके मैं काम कर दूँ। इंशाल्लाह मेरे जहन में है कुछ चीज़ें, इंशाल्लाह वो ज़रूर काम होगा मेरा। अच्छा मैडम, एक ये बताइएगा कि नौजवानों को आप क्या मशवरा देंगी फ़ारसी के हवाले से, क्योंकि फ़ारसी की जो है आजकल एक किस्म का फैशन नहीं है। क्योंकि होता यह है कि जिसकी मुलाजमतें मिल रही हों या जिस तरह एक भेड़ चाल होती है, हम सब उसकी तरफ पीछे भागते हैं, लेकिन आप फ़ारसी का जो है इल्म हासिल करना वो काफ़ी पीछे है, तो इस हवाले से थोड़ा सा फरमाइएगा। देखिए डॉक्टर साहब, कभी दौर होता था कि फ़ारसी एक पढ़े लिखों की ज़ुबान थी और बड़ा फ़ख्र किया जाता था कि मुझे फ़ारसी आती है। और दूसरा ये था, ये एक मकूला था कि पढ़ो फ़ारसी बेचो तेल। लोगों ने इसको इस तरह पढ़ना शुरू किया, हालांकि ये इस तरह नहीं है। अच्छा, ये है जी पढ़ें फ़ारसी जी, बेचें तेल। वाह, ये जी 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 बिल्कुल, वाह, ये लहजा आप देखें कि पढ़ें फ़ारसी बेचें तेल। जी, कि ये इतनी बड़ी जुबान अपने बुजुर्गों की जुबान पढ़ के तो हम क्या तेल बेचें। और ये तो फ़ारसी तो आप देखें कश्फुल माजूब से लेकर अरमगाने हिजाज तक तमाम हमारा इल्मी और अदबी सरमाया फ़ारसी ज़ुबान में। आप देखें इमाम गजाली की कितनी आम किताब है कीमिया सआदत, ये फ़ारसी में। कश्फुल माजूब आप देखें फ़ारसी में, तज़किरतुल औलिया फ़ारसी में, लातादाद हमारी इल्मी हो, मजहबी हो, सियासी हो, ज़्यादातर फ़ारसी में हमारा है ही फ़ारसी में, सारा का सारा फ़ारसी में है। और गालिब ने तो साफ कहा था ना, फ़ारसी बिन ताबिबीनी रंग ये रंग रंग बगुज़रा अजमज अस मजमुए उर्दू के भी रंग के मानस्त। फ़ारसी को देखें। और इकबाल ने साफ कहा कि जो गरचे हिंदी जो है वो बहुत खूबसूरत ज़ुबान है, लेकिन तर्ज गुफ्तारे दुरी शीरीन तरस्त। गरचे हिंदी तरजुबत शकरस्त, तर्ज गुफ्तारे दुरी शीरीन तरस्त।
मैडम बहुत सारी बातें हैं वैसे तो, चूँकि वक्त कम है, सिर्फ एक छोटा सा एक सवाल ये करना आपके शोबे के हवाले से। अब आप अपने शोबे की सरबराह हैं माशाल्लाह, तो इस हवाले से कुछ जो प्रोग्राम्स आपके क्या हैं अब तक की, जो है क्या किया है और क्या करेंगे? सर मैंने अब तक एक इंटरनेशनल लेवल पे कॉन्फ्रेंस करवाई है अल्लामा इकबाल पे, जी और वो थी इकबाल और इत्तेहादे अक़वामे आलम। इसलिए जितनी इस वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत है ना डॉक्टर साहब, वो किसी चीज़ की नहीं है। ये वक्त का हम तकाजा है कि हम अपने तमाम लिसानी, फ़रोही और इसबियत, सुबाइयत, इन तमाम तफरकात को ख़त्म करके एक मरकज़ पे इकट्ठे हो जाए। जो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि हमारा मरकज़ बैतुल हरम है, काबा है, हमारी किताब एक है, कुरान मजीद है, हमारा दीन एक है। इस्लाम तेरा दीन है तो मुस्तफ़वी है। इस वक्त बहुत अशद ज़रूरत है कि तमाम आलिम इस्लाम एक पेज पर आ जाए किसी तरह। अगर हम बहसियत मिल्लत इकट्ठे हो जाएं, सब एक हो जाएं। इकबाल ने यही तो पैगाम कि आज रिसालत हम नवा गश्तीम माँ, हम नफस हम मुद्दआ गश्तीम माँ, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस एक ऐसी ज़ात है जिस पे हम सब इकट्ठे हो सकते हैं, क्योंकि आप भी आशिक रसूल हैं और मैं भी आशिक। ये एक सोच आ जाए तो पूरा आलम इस्लाम एक हो जाए। फिर हमारे लिए मुश्किल नहीं है किसी भी बड़ी ताकत से मुकाबला करना। इस हवाले से मैंने एक कॉन्फ्रेंस कराई है और एक डॉक्टर साहब मैंने सेमिनार करवाया है। मेरा ख्याल है वो यूनिवर्सिटी की तारीख का पहला सेमिनार है कि फारसी और उर्दू अदब में करबला का इस्तार। जी मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ तशरीफ़ लाई और ये हमारे लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ है कि फ़ारसी ज़बान के इतने बड़े स्कॉलर ने हमें वक्त दिया। और नाज़रीन कराम, यकीनन आप मैडम की बहुत सारी बातों से फ़ायदा उठाएंगे। इसके साथ ही इजाज़त, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।